ovaj teniski vlog. Tražili su obezbeđenje sad, ne znam šta se dešava. To je dosta dobro s obzirom na to koliko su striktni australijski zakoni. Dobio sam evo neki welcome gift od Australian Opena. Pre 4 godine su ovdje Srbi igrali polo. To je problem ove godine, da li imaju neke dodatne kontrole, ali se ne sjećamo ovakve gužve ranije. Pogledajte kako ljudi gledaju predano polo. Luka, izvini. Izvini Luka, čao. Izvini. Gdje ste ljudi? Niste me očekivali, a? Dobro jutro, evo, početak vloga najvjerovatnije da se javim sa aerodroma. Vidite kako sam opremljen za polazak, dobar duks, dosta dobar duks. Na aerodromu ima relativno malo ljudi, iskreno, za sad ćete da vidite kako letim. Let je do Istanbula, sad je inače 6 ujutru. Čekaj, 5:57, do Istanbula letim 2 sata, onda imam jedno presjedanje od 4-5 sati i onda 19,5 sati do Melbourna, s tim što se izlazi na sat i po u Singapuru da se nasipa kerozin i onda se vraćam. To je u principu to, evo kofer koji je sa mnom. Do Australije je maksimalno dozvoljeno 30 kg. Mislim da nisam prešao ni 11 ovog puta, zato što idem u toplije krajeve, ali sam aerodrom je sablasno prazan. To je to za prvo javljanje, poslije ću vam se javljati sve umorniji i sve gori, mada sam i sad užasan jer sam uspio da se razbolim dan pre polaska i tako dalje, tako da jedva sam i došao sad, ali dobro. Hvala aerodromu u Srbiji što nam je omogućio ovako divnu uslugu. Da. Karta do Istanbula, onda odatle do Melbourna. Mislim da mi je najveća promjena zapravo što sam ostavio pušenje i što sad ne izlazim napolje da se smrzam i da zapalim 2-3 cigare. A i to je dosta dobro s obzirom na to koliko su striktni australijski zakoni. Ne znam da li sam to pričao nekad, ali kad sam išao pre 2-3 godine zadnji put, morao sam da zamolim sve da mi ponesu po jednu paklu cigareta. Pošto sam tad cimerovao sa Milanom Tomićem, sjećam se da sam došao u smeštaj, pošto sam ja došao dan kasnije u odnosu na njega, i da me čekalo na krevetu jedno 6-7 pakli cigara. Zašto 6-7 pakli? Zato što smešte u Australiju da unesete samo 25 grama duvana, što vam je 25 cigareta ili 25 grama duvana ako motate sami. Sve preko toga plaćate porez, plaćate $1 za svaku cigaretu preko toga. Iako vam to zvuči skupo, samo ću da vam kažem da su cigare ubedljivo najskuplje u Australiji, $50, 50 i nešto, zadnji put kad sam bio. A ako dobijete one koje su ispale sa kamiona, ispod žita i te fore, najbolje što možete da prođete je $25 za paklu. To je oko koliko? 1500-1700 dinara pakla cigareta. I mogu da kažem da je mnogo loša, pošto kao pravi Srbin sam uzeo najjeftiniju da probam čisto, ajde. Ništa, sad idem gore da se ukrcam polako. Ako bude mogu da vam se javim iz aviona, javit ću se i nadam se da ću imati sreću da ovaj put do Melbourna ne budem nagužvan sa još 10 ljudi, jer mislim da to nije dobro baš za moje psihičko stanje, jer 20 sati laktati se s nekim je baš gadno, ali dobro, javljam vam se još. Ćao. Two hours later. Evo, brat koji je upravo obezbedio sebi novu kosu. Nisam uspio da ga snimim, baš mi je glupo, ali nosi ovu traku, vidi se ta sveža kosa, tako da
to je Istanbul u malom. Kaži mi da si u Turskoj, bez da mi kažeš da si u Turskoj. I onda big reveal. Sad sljedećih 5 sati čekam presedanje do Singapura, pa onda u Singapuru imamo pauzu sat i po, pa istim avionom nastavljamo za Melbourne. Inače sreo sam Ozma u avionu, tako da barem imam s nekim da sad malo zablejim. Tako da, eto, to je početak sad jedne ture, jer od ovog trenutka mi treba jedno 24 sata da dođem do Melbourna. Evo, ovaj lik pravi scenu već neko vreme ovdje. Tražili su obezbeđenje sad. Ne znam šta se dešava. Ok, dok ne poletimo. Turkish Airlines slušalice, jastuče, nese sa vjerojatno čekicom i tako time. To i sistem za zabavu, kažu najbolji u Evropi zadnje 3 godine. 1400 filmova, blockbusteri. A while later. Poslije 26 sati putovanja sam na kraju bio određeni dobrovoljac za random policijsku provjeru i tako je bilo. Ali dobro, trajalo je 2 minuta, samo su provjerili, vidite li, da nisam osuđivan i to je to. Tako da, stigli smo. Evo smo. Nadam se da me čujete, ne znam, od buke. Evo, prva stvar koju vidite je policija. Naravno, neboderi čuda. Ne znam zašto, ovako agresivno, ali da. To je to, evo, čisto da vidite, voze suprotnom stranom, miris je isti kao pre 3 godine, samo sam sad zapušen i slabo i osjećam, ali dovoljno da ste mi izveli na ulicu i da ste mi vezali oči, odmah bi znao da vam kažem u kom sam gradu. Evo, ima i na tramvaju reklame za Australian Open, naravno, sve je u znaku Australian Opena, tako da, stigo sam. Oko je sad 11 uveče, dok dođem do hotela, dok se okupam i treba već da se spava i sutra da se radi. Pa, dobrodošli u Melbourne, nadam se da me čujete. Grad od 5,5 miliona ljudi, koji ima karakterističan miris, kao što sam već rekao jedno 100 puta, gde voze naravno levom stranom, jer je u pitanju stara engleska kolonija, jel te? Sad je ponoć u Srbiji, znači oko 10 ujutru ovdje, još nisam prebacio ovaj sat, mada možda i ne treba jer imam na telefonu. Sad ćete da čujete ovaj karakterističan zvuk kad se upali. Inače, skapirao sam, to jest nisam skapirao, nego sam vidio na Instagramu kao i svi, da je ovo zapravo iz one pesme Bad Guy, Billie Eilish. Da je to inspiracija za takt na refrenu, baš ovaj signal za prelazak ulice. Tako da, evo, to je
u principu taj neki početak. Pokazat ću vam narednih dana i hotel. Sa mnom su, to jest u hotelu su smešteni neki klinci sa Teniske akademije u New Yorku, što nikad naravno ne bih provalio da ne nose majice. Ovo je inače sam centar grada. Ajde da kažemo malo širi centar grada, jer mi treba jedno 40 minuta do kompleksa pešaka. Naravno da prvi dan idem pešaka, da se podsjetim šta, kako, gde, da obiđem šta mogu da vidim. A inače ovaj prvi dan možda i najviše mrzim, jer zbog jet laga sam uspio da spavam nekih, 5-6 sati. I to sam uspio da se uspavam tek u 4 ujutru po vremenu ovde, što je tek 8 uveče kod nas lupom ili tako nešto. Tako da dosta sam loše spavao, ali da, to je klasika. Mrzim, kažem, zato što nosim sad i pasoš sa sobom i nosim još 1000 stvari koje planiram da ostavim. Torbu iza mene, koja nije velika, ali je teška, tako da vidjet ćemo. To je u principu to, evo da vidite malo iz druge perspektive, primetit ćete da nigde nema gužve, da gradski prevoz funkcioniše na nivou ovih tramvaja uglavnom, koji je jedan od ponosa Melbourna. Ima jedan čuveni, nikako da se provozam njim, koji ide kao naša dvojka u krug, tako da možda to snimim jednog dana. I tako, eto, to su neki prvi utisci iz Melbourna, svi su lagani, za razliku od Beograda koji je okovan snegom, kao što kažu. Pogledajte ovo, i oni imaju nekog svog šapića. Znači, road closed. Ja ne znam da ste čuli da je neko svirnuo, ne. Evo, matori čovjek na skejtu, to nisam očekivao jutros. I tako, eto, sad su svi, imaju ove biciklističke trake, to je dosta jako, to mi i dalje nemamo. To je to, nadam se da me čujete, da vidite malo, baš malo panorame. Inače u ovom centru grada je i business district odmah, odnosno imaju svega i svačega, tako da idemo sad da obiđemo malo na putu ka kompleksu, jer treba sad završiti sve što treba. Bećega mi je na primjer parničio, koji je inače ostao u Dohi 6 sati duže, jer su mu rekli da nema mesta na njegovom letu. Da, ja sam mu rekao da bi ja odlepio bukvalno i verovatno bi potpuno. Ja mislim da ne preteram, 2 puta, možda i cijelih 4-5, zvao polupanično da se izborim tamo, da imamo stolove, da im tražim, nemoj da bude kao prošle godine i tako dalje. Tako da tek sad sam se sjetio kako su oni muku imali sa tim stolovima. Nadam se da neću da imam i ja, ali ajde, vidjet ćemo. I dok ja ovo pričam, Luka pušta neku fotografiju sa kiblom i kako ne puši cigare, tako da svaka čast, brat, na istrajnosti. Već godinu i kusur dana. Tako da, to je to su neki, ajde, prvi utisci, da vidite malo i ove skyscrapere. Da, hoću da vam snimim kako izgleda pod. Koliko god vam glupo zvučalo, ponekad liči na Budimpeštu, Melbourne po svemu, osim po tome što su ulice mnogo čistije. Gledajte ovo. Nema nigde papira, đubreta, ludnice. Evo te kako može Australijanac, ne može Srbin. Ali da, eto. Inače ovdje imaju neku ozbiljnu kulturu kafe. Imaju 1000 ovih kafića, restorana i tenisku kulturu, naravno, ko što vidite. Čak i u mom hotelu ima teniskih loptica.
Imaju ogromnu kulturu kafe, tako da će mi jedan od zadataka u ovom gostovanju u Melbourneu biti da nađem odgovarajuću kafu za Marijanu. Tako da, ništa, to mi je najbitnija stvar. A kako ću posao da uradim je druga dosta bitna stvar. Ali mora da se nađe to što je rekla. Tako da, googlao sam, nisam se još snašao. Evo, zvanično vozila Australian Open. Ima ih svuda sad. Tako da to moram da nađem. Ali dobro. Sad, da li će ovo da vam edituje Luka ili neće, vidjet ćemo. I kako će izgledati ovi prvi vlogovi. Da, ovo je isto mnogo popularno. Znači u Melbourneu se žale da su skočile cene, neverovatno u zadnjih 3-4 godine. Zvuči poznato, zar ne? I sad je kao ekspanzija ovih office worksa, sve ispod $10 i tako dalje. Sad, da li to funkcioniše i da li radi posao ili ne, pojma nemam, ali svakako je zanimljivo. Lepo knjižara. Mislim da ću osvojiti u neku knjižaru, pošto ja generalno volim. A sad imat ću vremena. Nisu skupe knjige, ljudi. I vi date boro $12. Otprilike australijske dolare delite na 2 da dobijete evre i dodate malo preko, jer su 67 dinara otprilike. Tako da. Ovdje vas gasim, bar za sad. Evo da vidite malo panorame. Gasim vas za sad da vidim gdje ću, šta ću, gdje mi je prodavnica i tako. Ćao. Sad imam malo više vremena, možda ću malo više da vam snimam. Elizabeth Street i Collins Street, čuvene ulice i vjerovatno jedna od čuvenijih raskrsnica. Ovdje je uvek lepo ukrašeno, to znam sigurno. Za ljubitelje formule i Australian Grand Prix. Uvijek je lepo ukrašeno i ovdje uvijek ima nekih reklama za Australian Open. Ovamo gdje vidite onaj Grand Slam burrito i to je zapravo reklama za Australian Open i naravno Polo koji reklamira svoju kolekciju. Ovo je kao taj centar grada Melbournea. I ove kultura krofne isto. Mislim da nikad nisam jeo ove sa ulici. Od sad vidim da su $6. Sjećam se kad sam bio prethodni put je bilo 4 za 11 ili 12. Tako da šta 3 godine urade čoveče. Da. Ništa, evo da vidite, sve funkcioniše u principu u tramvajima, ljudi izbjegavaju da kolima dolaze, evo da je jedan koji ulazi u stanicu, izbjegavaju da kolima dolaze ovdje. I ono što mene fascinira da inače ljudi koji izuzetno poštuju pravila s oproštenjem ne jebu da li je crveno svjetlo ili ne znam da li vidite tamo. Ma kakvi to, tačno znaš ko je turista ako stane. Znači, to ću ja da stanem, zato što me strah putnicu ne kazne, ali ovi drugi, ma kak, piči sam. I jako isto što su svi ovi shopping centri po gradu, uglavnom samo malo zavučeni, znači ništa specijalno, bukvalno su malo, minimalno zavučeni i ti prođeš i vidiš ogromnu zgradu. A ovo je JB Hi-Fi, koji je verovatno, pa da ne preteram, ali jedan od najjeftinijih ovih prodavnica tehnike u svetu. Sve što sam gledao tu je barem 20-30 € jeftinije nego u Evropi, nego u Srbiji 50-60 naravno. I što je veća cena, to je veća razlika. Tipa Sony PlayStation 5. Sjećam se da je bila razlika 15.000 dinara, da. Tako da možete da zamislite koliko zapravo možete da uštedite. A da, vodit ću vas u nekom trenutku sa mnom da gledamo SSD memoriju za Sony 5, ako
ako se to i dalje isplati, jer ono što sam planirao da kupim se rasprodalo i neće više da se proizvodi. Znate kakva je situacija sa RAM memorijom u svetu, odnosno da je sve poskupilo, tako da ako treba da kupujete neku tehniku, kupujte odmah. To je to. Ja mislim da ovdje idem desno, ili beše posle ove crkvice. Ne, ovdje ću desno. A evo, moćnog Uniqloa i naravno svuda je bukvalno Australian Open, tu nema greške. Ovo je inače prolaz gore što vidite. Ovo je prolaz između dva shopping centra, odnosno jedan shopping centar, ali je spojen i ogroman je. Tako da bit će prilike i to da snimim. Centar grada. Inače, ovo što me fascinira, nisam vam to još pokazao, vidjet ćete koliko zapravo ima azijske kuhinje ovdje. Znači, u jednom trenutku ne možete da provalite gdje ste sigurno, jer ima bukvalno toliko stvari. Ovo je dosta dobro, potpisani dresovi, nema raznih kartica. Imaju neku selekciju stvari ispod 40 australijskih dolara, što je otprilike oko 20 eura. To je dalje dosta. Ali ne vidim Jokića za sad. Sad ćemo da vidimo da vidimo. Gledaju me čudno malo jer snimam, naravno. Ali evo, Jokić je više nego u Americi, očigledno. Cijena 130 australijskih dolara. Iskreno, ovo je džabe. U Americi je to 120 dolara regularni, znači ovdje je bukvalno duplo jeftinije. Da li ću to kupiti dres Jokića na kraju? Da. Ali da, evo kako to izgleda. Store je ogroman, prodavnica je ogromna. Ima dosta ovih zajebancija svakojakih. Sviđa mi se što sam uletao sad dok nema muzike i nema copyright. Tako da. To je to u principu, dosta replika. Raptorsi. Ovo je teniski vlog. Čisto vidite malo, bukvalno svaki od ovih teniskih marki je napravio neke igralice, izvlači se, uzimaju se loptice, ima neka pravila i tako dalje. Tako da nema šta. Melbourne je možda i najponosniji grad na svetu. Evo, pogledajte ovo, izađete. Random piće Australian Open. Ja mislim da je Melbourne možda i najponosniji na to što ima Grand Slam od sva 4 grada na svetu. Tako da ta priča da im se oduzme, da nije toliko popularan, da se prebaci u Kinu, nema ništa od toga, drugari. Borit će se oni rukama i nogama da to zadrže. Znači, evo kažem vam, it's different. Svuda je, tako da, eto, mislim, i ovo je dosta jako street art. Street art u Melbourneu je to podjednako razvijen do te mere da oni imaju te ture na kojima idete u 6-7 različitih kafića, probate 6-7 različitih kafa. Naravno, što kažu Srbi, samo srknete, ne pijete. I gledate te grafite koje imaju po ulicama i tako dalje. Ništa, evo sad se polako spuštamo dole. Jesu tu šine? Jesu. Onda smo gde treba. Spuštamo se dole da vidimo šta i kako ima. Tako da. Sad idemo polako prema kompleksu. Upalit ću se tamo kad budem blizu Australian Opena. I danas nema snimanja na Australian Openu, zato što ne znam kakva su pravila. Ali ako u nastavku ovog klipa vidite snimke, kadrove sa Australian Opena, znači da sam saznao i da je sve ok i tako dalje. Da sad znam da imamo 2 mjesta na kojima možemo da snimamo. Iako, na primjer, svi ovi ostali content kreatori koji nisu i novinari mogu da snimaju gdje hoću.
tako da, ali dobro, glupo je žaliti se, stvarno novinari imaju najveće privilegije u Australiji u odnosu na sve ostale zemlje, tako da samo polako, vidite, evo, mislim, napravili smo jednu turu, evo, ovo je Chinatown, gdje se, Chinatown u kojoj se ulazi, pazite, ovo, postao sam Melburnac, čim kršim pravila, ovo je to, suveniri Australijana, tu ćemo morati da odemo pre nego što krenemo nazad, inače će sigurno neko da se žali u Srbiji. I tako, eto, sad se spuštam prema Australian Openu, nadam se da će ovo Luka i Toma da lepo poseku i nadam se da će i da se iznerviraju kad vide koliko ima materijala, ali dobro, šta da radiš, takav je život. Sad malo mi se ispraznio mikrofon, samo sam htio da vam snimim Flinders Station i u ovom prvom javljanju, što se kaže, a snimit ću vam još sasvim sigurno, ali evo, Australian Open Shop, sve je postavljeno, samo još ja da vidim, čuvena katedrala inače, samo ja da vidim gdje tačno idem. Kod ove galerije sam nekad ranije bio smešten, tako da ovamo gdje vidite kao ovo lažnu Eiffelovu kulu. Jer je ponovo nešto zanimljivo, ne znam da li vidite, to je pešački most, to je jedan od najboljih načina da se uđe zapravo na Australian Open, znači on je tamo u produžetku. Mnogo je dobro zato što sa tog mosta možete da sedite i najčešće gledate ove najbolje tenisere kako treniraju. Evo smo. Sjećam se kad sam prvi put bio ovdje, kad sam se jedva snašao da uopšte dođem, jer naravno prvi put je prvi put. I ja dolazim ovdje i sad hodam ovako, zveram, kao što sad vama pokazujem, gledam ove postere, gledam ljude i tako dalje. I samo čujem neki prepoznatljiv krik. I okrećem glavu i sad nije bilo ovih crnih fasada ovdje, što kod je sve prekriveno. Vidite ovdje teren broj 14. A ono Dušan Lajović igra u najveći 2022. meč. Tako da, malo treba da se čovjek podsjeti svega toga. Kompleks, eto, nažalost ne možete da vidite sad, vidjet ću da vam snimim u toku samog turnira. Sad ćemo vidimo, ovdje mi je negdje i ovaj kiosk za akreditacije. Ovo je novina u odnosu na prethodne godine. Ovo je bar koji je iznad terena i jedan prolaz preko toga, evo brat, snima, slika. Dobru medijsku propraćenost imaju. Nisam na Rod Laveru, već na autobuskoj stanici ispred Australian Opena. Evo, sad je krenuo da duva vetar kad sam krenuo da snimam, ali nadam se da me čujete. Mislim da mi se i glas popravio malo. Ovdje je Australian Open. Ovo je Tennis Headquarters. Odnosno tu su smešteni novinari i sve vezano za medije i federaciju. Sad, zašto se ja vraćam kući? Zato što mi nisu dali sto. Imamo samo onaj hot desk, kako ga oni zovu, u koji možeš da se zadržiš tipa pola sata i onda može neko da te pomeri, ne možeš da ostaviš stvari i tako dalje. Dobio sam evo neki welcome gift od Australian Opena, ne znam ni šta ima u torbi, nisam još stigao da pogledam. Evo, krenulo je sunce kako sam ja stigao, kažu da prethodno 2-3 dana nije bilo ovoliko sunčano. A ništa, vraćam se kući da ostavim ove stvari i da dođem sa mnogo manje stvari posle. Novak ima trening za jedno 2 sata, taman stižem sve. Ali umjesto da sedim i da kucam nešto što sam planirao, sad ću to morati da odložim za kasnije. Dobro, mislim, nulti dan je, niko ne igra, ima dovoljno posla. Bio sam da pitam Venus šta zna o Olgi, rekla mi je 2 rečenice što bi mogla da kaže o bilo kojoj igračici ikada. Super talentovana, ok, vidjet ćemo, nadam se najboljem. Bukvalno iz knjige, mada svakom je odgovorilo u 2 rečenice, to je ipak Venus.
To je moja linija sad. Dobro jutro, prvi dan. Htio sam da kažem Roland Garrosa ili Australian Opena. Idem ulicom i vidite ovog čovjeka. Uvijek je u svakom gradu. Nekako je uvijek u svakom gradu i ovako se viđamo. Evo lagana Bladesa u Melbourneu. Ovako izgleda njihov doručak, neki prosječan i tako dalje. A kao što možete da vidite, okolo su puste ulice. Izgleda da je, koliko je to, 9 sati ujutro, prerano za Melburžane. Prepoznao sam te od Sidneja kad si krenuo po hodu. Poznaću te po hodu, a? Poznaću te bebo po hodu. Evo kako 4 godine kasnije izgleda mjesto gdje je Novak Djokovic bio zapravo zatočen u Australiji. Potpuno nova priča, potpuno sve rekonstruisano. Pre 4 godine su ovdje Srbi igrali kolo. Novak je bio ovdje negdje gore, na 3. spratu. I ovdje su ljudi igrali kolo i sedeli i cijele dane provodili. On nije bio ovdje pre 4 godine. Ja sam igrao kolo isto. Igrao si kolo? Kolo, ja sam igrao za kolo. Za kolo. I ovo što sad vidite ovdje, Ljubav i istina, Emily Dickinson, čitav ovaj trotoar, ulica, sve je bilo ispunjeno grafitima podrške Novaku Đokoviću, raznoraznim. Sad ako budem našao fotografije, moći ću to i da vam dokažem. Ali evo, ovaj hotel u kom je Novak bio zatočen, jel te? 4 godine kasnije se renovira i bit će Crown Plaza. Kakva besplatna reklama za Crown Plazu. A sad će da vam... ti neke kupone. A drži to. Pošto smo već pričali o tome, to jest pošto si već istražio, ko stoji iza ove Crown Plaze? Pa ne bih sad da se ofiram da stojim ja, ali Koji tvoj čovjek stoji iza Crown Plaza? Određeni neki ljudi iz Crne Gore. Šalim se, koliko sam mogao da primijetim sa strane kao klijent ovoga construction sajta piše određeno ime koje se zove Luigi Pelligra. I ja sam nešto čačkao i skontao da postoji već preko 60 godina kompanija Pelligra koja se baš bavi rekonstrukcijama, građevinarstvom, ulaganjima i svim tim biznisima vezane za isto polje, a jedan od tih članova Pelligra je vlasnik fudbalskog kluba u Australiji, mislim da se Glory zove, ili sad nisam siguran. Iz Perta reći. Perth Glory. Tako da, eto, to sam vidio, postoji još nekih imena koji su vezani za sve ovo, ali biće potrebnije meni da malo bolje to istražim i da vidim ko su ti ostali ljudi, samo da živi i odemo iz Melbournea, eto. Dakle, hotel, mala nizbrdica i sad ovo je onaj ulaz. Nažalost mislim da ne možemo da stavimo sliku zato što nemamo autorska prava. Mada na YouTube možda i možemo, to ćemo da vidimo sa Lukom u montaži. Ako vam se javi i kaže sada ne možemo, onda ne možemo. Ovako izgleda hotel, mislim to se sad sve renovira, još je daleko od gotovog. Ovdje je bio ulaz, ovo ja mislim da je jedino što je ostalo od onog starog ulaza. Sad ne držite me za reč, moram da proverim, ali mislim da, jer su ovdje bila vrata, stepenice. Ovako kako to izgleda, Crown Plaza, Fiko, verovatno, Swanston. Da, to je sad sve, mislim vidite tu cigle sveže, to je potpuno novo, to nije postojalo. Evo kako izgleda danas. I evo tog kraja, dakle, bukvalno preko puta su obične zgrade gdje žive ljudi, gdje je sve okej.
Tu su neke prodavnice koje sam obilazio pre 4 godine kad su se ljudi pravili da ništa nisu čuli, ništa nisu vidjeli, ne znaju. U onom indonezijskom restoranu tamo, sad gde su stala kola, kao Novak Đoković prvi put čujem ko je to. Kao, igraju ljudi 2 dana su igrali ljudi ispred naše gajbe, moje kao, nismo vidjeli ništa. Tako da, to vam sve govori kao koliko svi vole da gledaju samo svoj posao i da se slučajno nekome ne zamere. Kažem, eto, odavde otprilike bio Novak jedno vreme smešten, pa onda i sa ove druge strane, gde je mahnuo ljudima. Uzeo su mu dali manju sobu, da ga ugnjetavaju više. Delio je WC sa svim onim ostalim 17. Nije više bio, brate, izolovan. A kažem vam, ovdje su sve bili grafiti, pogotovo ovdje na ovom ćošku, jer taj ćošak može lepo da se vidi iz soba gore. Doduše onaj deo tamo je sad već drvo poraslo, ali tu je moglo da se vidi. Bile su poruke podrške Novaku i poruke protiv vlade Australije. Evo ga, Fed Square, Dylan Alcott, legenda ovog tenisa u kolicima naravno i legenda Australije generalno je jako voljen ovdje. Ovo je čuveni Fed Square koji je uvek posvećen Australian Openu i manjoj ili većoj meri. Evo Bečegi koji je upravo pio vodu i sad idemo prema Jari. Ovo su neki strahovito skupi kafići i tako dalje. Nego ajde da priđemo ovdje do Jare da vidite kako sve to izgleda. Taj čuveni moment. Sjećam se kad se Luka smejao, brate, kad sam pričao, brate, da Jara i Melbourne imaju prepoznatljiv miris, brate. On umro od smeha, brate. I onda došao, brate, u Melbourne i kaže, jebote, upravo si. Pa neki mio miris, lijep. Jeste, pa ja kad sam izašao sa aerodroma sam rekao, brate, da ste mi vezali oči, brate, znao bi odmah gde sam, brate. Znači, po mirisu znaš, brate. Pa ja sam 84. godine dolazio da veslam na Jaru sa reprezentacijom Jugoslavije još. Da, vidite kako to izgleda. I miris kreme. Da. I generalno, stvarno, najčešće vestaju, evo sad nema, ali i ovako izgleda taj prilaz ovom Australian Openu. Evo da vidite helikopter. Evo i krstarenje Jarom. I ovo je Victoria Museum o kom sam vam pričao. Eno ga Herald Sun i odmah preko puta tog Herald Suna je bio hotel u kojem smo bili smešteni. Da, taj lažni Eiffelov toranj je taj Victoria, galerija Viktorije, koji inače besplatno. I bio sam da gledam pre 3 godine u toj Viktoriji igrom slučaja specijalnu izložbu Coco Chanel. Da, i gledao sam onaj parfem petica, brate, kao od prvog izdanja do zadnje kako izgleda, da. Dobar. Da. Tako da, evo da vidite i nas dvojicu, čekajte Bečegu. Kako će copyright sada nam lupuje, brate, zbog ovoga, znaš? No, neće, brate, šta? Ja njima da lupim copyright. Tako da sad idemo da Bečega uzme akreditaciju. Inače, ubeđuje me čovjek da može ovdje da uzme akreditaciju, ja i dalje nisam siguran, ali samo dobro. Pravo, kad vam nešto kažu kao meni sobi da ne može, vi samo pravo idete. Da. Samo pravo. Vidi se ta crnogorska krv u njemu, inat. Samo inat, inače ne bi ništa radio u životu da inat ima, teško bi mi bilo da radim, bilo što da mi inata nema. To. Sad moramo, da, već malo da zaobilazimo red i to da se pravimo pametni, ali da me ne teraju da vadim akreditaciju. Da te hapsiš kada je bez potrebe. Da ne legitimišemo ovdje, vrate, redom. Da. Tako da ostavljamo ovo sad, idemo da završimo to. Kasno sam počeo da snimam, ali Argentinci urlaju i sve glasa na meču Hamad Nabone.
Evo ovako izgleda jedan od ovih prilaza. Nešto sam tu snimao, Argentinci se još čuju tamo, evo sad zvižde. I pogledajte kakav je ovo haos. Skoro svaki put. Znači pogledajte masu ljudi koje dolazi. Masa ljudi koje je tu. I sad kao ja treba da se probijem tu i da prođem na svoje mjesto kao za gdje sam akreditovan. Pogledajte ovamo na stanici. I poslije kao što si nervozan? Evo što sam nervozan. Evo smo u gužvi, jedan protiv, idemo iza ovog gospodina. Ako ste gledali Umri muški, kad Bruce Willis kaže Samuel Jackson uvijek se naguraj iza hitnih pomoći i vozi. Hitne pomoći i vozi, ponašaj se isto kao što se ponašaju u američkom fudbalu, sakriješ se iza većeg od sebe. Evo, to je to. I poštedeo sam sebe stresa, jer se ovaj čovjek dobri izložio stresu, da ne moram ja baš da guram ljude i sklanjam. Da. Još je dovoljno veliki da ga primete, tako da, a pogledajte ovo. Mislim, ovo je kao red za akreditacije, nije kao da sam ljakse i da preskačem čitav red. Iako jesam ljakse. Ne znam šta je problem ove godine, da li imaju neke dodatne kontrole, ali se ne sjećam ovakve gužve ranije. Mislim, bilo je gužve, nije da prvi put ljudi gledaju tenis, ali ovo je stvarno užas. A ovo sa decom. I ovako, i sad sve ovo je ono za normalne ljude red. I evo, za nas nenormalne, jedna traka koja bi trebalo da bude slobodna. Kaos. Evo, Rod Lavera pravo. Evo pitanje. Hajde ti. Nove, sve čestitke, moje neko lično zapažanje je da nisi bio ovako svež u prvom kolu u ovoj deceniji, ako ne grešim. Kaži mi da li tačno percipiram ovu situaciju i da li ta pothranjena memorija koja ovde već živi 21 godinu daje te jedan neprevaziđeni kvalitet, odnosno tebi zaista i nisu trebali uvodni turniri po svemu sudeći iz večerašnjeg nastupa. Drago mi je da sam tako delovao jer sam se i osjećao veoma onako sveže i motivisano i to se i odrazilo u pozitivnom smislu na igru koja je bila stvarno odlična. Servis je funkcionisao praktično savršeno, nisam mi dao priliku čak ne znam da li je ceo meč do 30 došao na moje servis gemove i naravno da je lakši život na terenu kada tako dobro serviraš, rasterećeniji si, onda na return game možda izvršiš više pritiska na njegov servis, da budeš bliže liniji, da nekako agresivnije odigraš u momentima, što je bio i slučaj, stvarno on je pokušavao malo da promeni ritam, tempo, igrao je servis volej, pa drop shotovi, pa slice i tako dalje, pokušavao je, on nije igrač koji je specijalista za ovu podlogu, više mu šljaka odgovara, ali je borac, mislim, neko ko zaslužuje svako poštovanja i znao sam da ću imati večeras više vremena nego možda s nekim drugim igračima s osam linije i to sam iskoristio maksimalno da budem veoma agresivan, da diktiram tempo igre. Da li sam večeras bio svežiji nego bilo koja godina u zadnjoj deceniji? Mislim da ne, jer uglavnom sam svež kada igram prva kola ovde, praktično svake godine, ne pamtim da sam bio nešto previše umoran bilo koje godine, jer je početak sezone, da, prošle godine sam odigrao Brisbane, recimo 3 meča, ali uvijek imaš nekako, ne znam, ne pamtim da li sam ikada igrao ovde neku tu nedelju uoči početka Australian Open, uglavnom uvijek dođem ranije, treniram
tako da imam svežinu, a imam i motivaciju kao i svi ostali da nekako započnem godinu na pravi način. A činjenica da sam svoje najbolje rezultate beležio upravo na ovom Grand Slamu i upravo na tom terenu, sigurno da oživljava te neke uspomene i sećanja i da to dodatno, kako da kažem, doprinosi tom nekom nadahnuću kad god sam na terenu, sigurno. Imali 100 pobjeda ovdje i prešao si 100 na Wimbledonu i Garrosu i je li motivacija da igraš i dalje i u Njujorku, tamo imaš 95, ja mislim. Jel da? Pa da, nisam znao da sam svuda. Da, nisi. Pa što da ne, sad kada smo tu blizu, što da ne zaokružimo sve na 100 plus, bilo bi lepo, ali daleko je New York iskreno, mnogo je daleko, ja sam trenutno svojim mislim i pažnjom samo ovdje. Juan Mata nam je rekao da svako ko ima priliku da dođe da gleda tebe uživo, trebalo bi to da učini. Juan Mata. Ko, Del Potro? Juan Mata koji ti je bio... Juan Mata, Juan Martin. Juan Mata, da. Koliko ti prija kada od takvih velikana sporta tako pričaju lepo o tebi kada čuješ to, iako je po ko zna koji put? Da, bilo je stvarno zadovoljstvo vidjeti ga večeras i hvala što je došao, stvarno, kažem, čast je imati takvog šampiona, čovjeka koji je osvojio svetska prvenstva i velike trofeje sa Španijom, sa najvećim klubovima u Evropi. Nismo imali prilike da se sretnemo nakon meča, ali naravno pratimo jedan drugog dugi niz godina i on je veteran u svom sportu. Znam da sada ovde igra, ne znam kakvi su rasporedi utakmica, da li igra za Melbourne Victory, ako se ne varam, pa ću pokušati da možda neki slobodan dan i ja da uzvratim podršku. Bilo bi lepo, nadam se da je uživao i hvala mu što je uputio takav kompliment. Nole, lep start, čestitke, a ja bih te pitao za Rodgera koji je prekinuo egzibiciju, došao da te zagrli, da te pozdravi. Da li si imao moment da popričate posle kada se sve to završilo, dok ne znam da li je još uvijek tu. I druga stvar, dobacivanje iz publike, isto Rodger, kada si se nasmijao svemu tome, to su radili LeBronu, sa njegovim najvećim rivalom, mislim, Jordanom, za tu titulu, to su radili i Kristijanu sa Messijem i ti imaš to, kako to utiče na tebe i kako ti to vidiš? Pa nisam Rodgera video ni pre ni posle tog momenta kada smo se pozdravili, tako da to je, mislim, ja gledao sam ga malo na treningu pre neki dan, isto sa strane terena, jer je bila, kako bih rekao, jedinstvena i onako prilično drugačija prilika za sve nas da ga vidimo, da trenira sa Kasper Rudom, što je bilo iznenađujuće, kažem, za sve nas, da je prihvatio da odradi trening od sad trenera na centralnom terenu i igrao je odlično, onako, baš je bilo lepo gledati ga uživo. Mislim, on je stvarno toliko je lepo gledati njegov tenis uživo, mislim, svi znamo da je najverovatno talentovaniji, najgraciozniji igrač svih vremena. Svaki njegov udarac je stvarno simfonija, kako bih rekao, i tehnički kako to sve izvodi i način na koji se kreće. I sada kada je penzionisan opet to izgleda fantastično, tako da kada sam video ko će igrati na terenu sve pored njega, to su sve ljudi koje sam gledao kao uzore, Patrika Raftera, naravno Agassija, koji je i neko kratko vreme radio sa mnom kao trener, tako da sve njih mnogo volim i sa tim legendama sam odrastao gledajući ih, tako da je bio spektakl koji nisam mogao da propustim, zato sam i otišao. Što se ovog drugog pitanja tiče, dobro, to je, kako da kažem, normalitet neki koji nije verovatno ni prvi ni poslednji put da to doživljavam na terenu. Sada mi je onako, kako bih rekao, više smešno nego što me i nervira. Tako da zavisi, mislim, opet i u kojem trenutku meča se to dešava.
kakvom si ti stanju uma i tako dalje, to će onda izazvati ili će izazvati određenu reakciju ili neće. Mnogo puta samo registrujem i to je to, uđe kroz jedno, izađe kroz drugo uho, a ponekad tu su neke reakcije malo lucidnije, ponekad malo onako drskije, tako da zavisi kako me uhvati. Jel vidiš neku simboliku što si kad 25. Grand Slamu krenuo baš na bogojavljenje? Svi pričaju o tom. Da, slava Bogu. Bog se javi. I veliki je praznik. Naravno, osjeća se uvek posebnost tog dana i ja nekako uvek toku svoje karijere i života sam ozbiljno shvatao značaj simbolike i ne verujem u slučajnosti, verujem da se sve dešava s razlogom. Tako da i nije slučajno što su i vaterpolisti pobedili velike rivale Mađare baš na taj dan. Srećni rukometašima i njima treba da čestitam pobedu veliku nad Nemačkom. Pratim jer zaista mnogo mi je drago. Mislim, vaterpolo naravno, to je naš najtrofejniji sport, toliko već decenija. Ali rukomet koji se vraća, mislim, sad nadamo se na velika vrata, gledali su stvarno veliku naciju, čekali smo dugo tako jedan uspeh, tako da eto, nadam se, želim sve najbolje nastavku prvenstva, pratim jedne i druge i uz Božju pomoć da svi triumfujemo do kraja. Čestamo na pobedi, samo možda delimično već ste odgovorili, ali da li je ovo bio meč po meri za početak turnira? I drugo, da li, poredeći sa svim ostalim turnirima koje smo videli, da li je ovo turnir gde se osjećate kao kod kuće, mislim, navijanje i sve ostalo? Pa bio je po meri, kako da ne, u svakom smislu. Atmosfera je bila fantastična večeras, puno sam imao navijača, puno srpskih trobojki je bilo veđeno na tribinama i ne samo naših ljudi koji su ovde dijaspori koji donose srpske zastave, nego stranaca koji noše srpske zastave. To mi je bilo posebno drago vidjeti. Tako da jako sam im zahvalan na toj podršci i pozivam ih da dolaze dalje, jer mi stvarno treba, osjećamo nekako uvek, tu kažem, neku dozu poletnosti i dodatne inspiracije da odigram svoj najbolji tenis i lepše se osjeća čovjek, naravno, kad ima podršku. Mislim, što se tiče australijske publike, to je nekako nepredvidivo za mene. Bilo je nekih godina da su me podržavali, nekih da nisu, ali suština je da je meni najvažnije da ja držim taj neki nivo koncentracije i performanse kao večeras i sve. Hvala, Nole. Ovo je jedno od ovih mesta gde mogu da snimam. Pogledajte kako ljudi gledaju predano ovo. Znači, krenuli su, ja mislim, jedno sat vremena pre nego što je krenuo Novak. I evo, ovo još traje. Tako da, pogledajte kako poslije Novakovog meča izgleda vozna stanica. Ko će se vratiti kući? Ili ti, kako ću se vratiti kući? Nikako. Da, evo, da vidite, to je taj Rod Laver je tamo. Rod Laver, iza je Margaret Court, Kia Arena. Ovaj centerpiece je relativno nova stvar koja je izgrađena. A snimam vam sad ovo i dalje, ovako, da vidimo reakciju ljudi. Ako sad Müller izbaci domaćeg igrača Popirina, ali nije još. Da. Sve u svemu, evo, ljudi su izašli sa Lavera i sad stoje i gledaju šta se dešava na John Cainu, koji je inače bukvalno iza ovog stadiona tamo. Taj teren je nekad bila Trojka, ne znam sad više nikako se zove, promijenili su ime po nekom sponzoru isto ove godine.
toliko, svi zapališe kući. Očekivao sam bar neki uzdah ovo ono, ali ono, nema čak ni toga. Tako da, to je to. Ovo je jedna od ovih bašti gdje ljudi ono klopaju. To je sam ulaz, stadioni, vidite kako izgleda lepo noću. Tako da, to je to. Sad moramo i da proverimo da li ovo smemo da ubacimo zapravo. Pesma Galebova. Da, vidjeli ste da je upalo pero u jednom trenutku na Novakovom meču. Da, ima ih baš dosta. Evo, ljudi odlaze. To je to. Mislim, pričat ću poslije sa Bećagom vjerovatno malo više o meču, ali Novakova 100. pobjeda u Australiji rutinski. Vidjeli ste bez ikakve drame, bez ikakvog stresa. Bio je toliko dominantan u nekom trenutku, mislim i sam je rekao da je sve funkcionisalo u najboljem redu, da ono, čak i on više nego zadovoljan kako izgleda prvo kolo. I čim vidite da Novak poslije 4-5 gemova gdje je dobar i kontroliše sve, čim on juri highlightse, čim juri potez za špicu, čim juri da završi na rilu, znate da je baš dobar i da nema apsolutno nikakav strah. Ovo se igralo na Krstovdan, tako da mnogi srpski navijači su imali one poruke Bog se javi, tako dalje. I upravo tako je Novak na kraju i završio, to je započeo taj govor na terenu posle meča. Dobio je pitanje na engleskom, a on samo na srpskom rekao Bog se javi. Srećan Krstovdan danas. Tako da, što se tiče tenisa, sasvim ok, ništa specijalno i dalje, jer ko to očekuje u prvom kolu. Ali eto, sad će biti samo fokus da vidimo ono što je radio sa Markom Kovačom, novim čovjekom u timu, kako ide oporavak, kako će sve to izgledati. To je to, mislim, sad polako. Evo ga Nolo, brate, odmah iz taman. Čujemo se i ovako se čujemo tonski, a čujemo se posle 15 sati rada, ovako zna isto čovjek da se čuje dobro. I osjećamo se. Osjećamo, i dobro se osjećamo i loše u istoriju. Da, evo, ovo će verovatno biti kraj prvog vloga, pa sam naravno iskoristio Bećagu kao što to vazda se dešava. Evo, to je izlaz sa Australian Opena, onaj koji ste vidjeli da je nenormalna gužva. Da. Sad smo samo nas dvojica, tri galeba i Australijanac indijskog porekla koji nas je pustio da izađemo. Da. I ovdje smo uzimali one akreditacije i to ste vidjeli i tako dalje. Tako da sad ono, polako, Šani dok oni pešače, ali htio sam da popričamo jedno 2-3 minuta, neću mnogo ni da te davim, o noćnih savršenih 2 sata tenisa. Doista, što bi se reklo, doista. Znači, jako divno. Stigo je čovjek da iskopira Monfils sa onim viderom od 149 na sat i jedan od najjačih podataka koje sam vidio, ubacio 77% prvog servisa, što je ono, za prvo kolo bomba, a to je procenat kojim se osvaja Grand Slam na kraju. Ali najviše od svega što je samo 3 poena dozvolio da osvoji Martinez kad ne ubaci prvi servis, znači osvojio 41 od 44 na prvi servis i mislim da su 2 neizduđene greške, znači čak nije Martinez nije osvojio. A imao je 30 svinara više od čovjeka, brate, da dominirao je na terenu. Ti kad vidiš u prvih pola, otprilike prvih pola seta, vidiš šta on zapravo želi, a želio je da demontira ovoga mladića i mislim da je ovo jedan od mečeva koji zaista previše liči na nekakav rekreativni tenis, zato što jedna strana je mnogo jača od druge i onda druga strana izgleda poluamaterski i pored toga što dečko stvarno ti vidiš iz nekoliko razmjena da on stvarno igra dobro, ali džaba igra dobro kada je s druge strane ova naša životinjica. Ma ne, Novak je baš se popalio, baš se vidjelo da mu prija ovo i uživa u svakom trenutku i nema šta.
Mislim, to je ono što smo pričali ti i ja tamo na tribini, poslije 5. gema, evo već ovaj čovjek juri highlights-e, znači to je gotovo. Sad da li će da bude gotovo za sat i po, 2 ili 2,5, ali znamo već čim se tako ponaša i kontroliše sve. To je to. Najče mi je, brate, ovdje je sad već vide, mislim da vide svi u jednom momentu kad mu se igra na mreži, on te pozove na mrežu, pa dođete vas dvojica tu i onda on činiti se da može čak i efikasnije mnogo da zaključi da napravi egzekuciju, ali on želi s tobom da se igra. Jeste. Da vidi šta će se desiti dalje i stvarno je uradio nekoliko fascinantnih. Ja sam bio oduševljen sa 2 passing shota iz trka, to je bilo jako dobro, ne zato što je ovo sad to spektakularno je samo po sebi, nego zato što iz trka takav passing shot od čovjeka koji ima toliko godina, to je tek fascinantnije. To je. I oni lobovi isto su bili jako fini, servis ga je slušao jako fino isto. Ajde, neću da budem sad neki party breaker, ali meni ovo nikakve indikacije ne pokazuje kada Novak u prvom kolu razbije Pedra Martineza. Nastavit ću sa nekom vrstom nihilizma, jer u drugom kolu dolazi Maestrelli, dečko koji nikada nije igrao Grand Slam, evo do ovoga Melbourna. Ni to neće da bude neki lakmus papir, pa treće kolo, eventualno Zandschulp koji jeste dobio Novaka prošle godine, ali ne vjerujem da može da mu priprijeti na Grand Slamu, tako da tek ćemo... Što bi se reklo, Novak zna protiv botova. Botić. Ne, ali... Tek u osmini ja nešto vidim ozbiljnoga posla, da mi ne zamjeri neko nešto. To se slažem, ali isto sam htio da prokomentarišem ono što vi niste mogli da vidite na TV-u. A to je, Sobi se dopa sa skinovo go, sa zastavom Urugvaja je bio. Ne znam okle mu zastav Urugvaja, ovo što je, to mi je bilo iznenađenje. Ovo da se skinovo go dopa sa mi nije iznenađenje. Ja zbog Diego Forlana, brate. Diego Forlan, ima tetoviranog Diego Forlana, kako daje go. Da, na svetskom u Brazilu, 2014. Ne, ali bilo mi je jako posle meča, posle tačno 2 sata, više smo naučili o tome kakve instrukcije dobio Australian Open nego u kakvoj je formi Novak zapravo. Zato što su mu u svakom trenutku pazili glavu ovako. Jeste, napravili su mu suncobran, njih dvojica po strehu. Ono je nevjerovatno. Pa dobro, ne smije da se desi Rim ponovno. Ne sme ta flašica nikako da se desi i onda je očigledno su dobili posebne instrukcije. Da, čekaj, da vidite šta će da mi... Ide polako, Ako znate da mi objasnite šta je ovo, ubite me. Ovo, nadam se... Da kucnemo, da. Tako da, to je to, dobili su posebno zaduženje, u čim je usporio, brate, ovo je nešto eksplozivno, viš da je stao da prođemo. Stao je da prođemo nas dvojica ili smo mu ja i ti sumnjivi. Pa tačno, jedan od nas dvojice da je prdnuo, brate. Ovdje sve dođevala, brate, ja i on i ti, brate. Ne viđe smo drugoga kola u Australijanu. Tragedija u Melbourneu, da. Ali dobar kontent, znaš. Pa ne, ali... Dobar bi kontent bio. Ali loše je kad poginemo obojica. Treba jedan da gine, brate. Luka da čita jedino. Nadam se da bi Luka kliknuo. Tako da eto, vidite. Vidiš što je napravilo ovo srpsku zastavu, bogat? Jeste, bogam. Čekaj da... Ovo je sjajno. Da. Ali baš je koincidencija, raznih boja, svih, samo se tu stvorila srpska zastava. Da. Ovo je znak. Bog se javi. Bog se javi. Da, i ajde kad smo već ovde, ovo mislim da nismo snimali još za kraj. Ovo je ogroman jedan TV na kome gledaju sve, ili možda i jesmo čak ti i ja kad smo bili. Ja mislim da smo ja i ti jedno, da. I onda smo komentarisali kako nikad
nikad nismo seli tu, kako je nezgodan period i kako uvek ima nekog tu. I šta se desi, naravno nema nikog da nas demantuje. Zato što lažemo ko psi samo, sami sebe uhvatimo u laži. To je to, ja jednom kad sam sam sebe uvatio u laž, prestavio. Tako ide obično, da. To je tako bilo, ali sviđa mi se oni gore lezi begići. Lijepo je za gledanje i kuliranje, baš je to. Meni bi se još svidjelo kad bi mogli da ih ponesemo sa nama. To je tačno. Ali, da. To je tačno, šteta što moramo, ja bi tu svaki dan sjedio, no eto samo taj posao. To malo što moram da zaradim ovu platu, brate. To malo zbog čega su me poslali, ovamo me umeta. Da, ali i dalje smatram da će biti goat potez da neko dođe tako na poslovno putovanje 2 nedelje i da otkaz drugi dan. I lagana priča, brate, svaki dan on tu sozim, vidiš ga, brate, prolaziš, ti ideš da radiš, buda, a on naočare, Lazi! Dere se svima, veseli se. Skida patiku, brate, naliva pivo iz patike, brate, kovi. Marko, plošari, idete da radite. Da. Još ono kao, ma sad mi otkazni rok, ništa, kao 2 nedelje. Lagan sad. Da, pa poslije kad se vratim, ako se vratim, tražit ću posao. To je to, ja sam ti ođe sad kad na bolovanje, jel me strašno boli, da ti ne kažem što. Da ti ne pričam. Evo i još jednog ulaza, ali ajde da vas ostavimo i mi smo prsli. Ipak stvarno smo, koliko smo bili? Od 11 je krenuo Hame, sad je... 13-14 sati. Sad je tačno 2. Znači to je, bratu, 12-15 sati. 15 sati. Eto, krvav je nekad i novinarski lebac. Ovo samo jedan dan u nizu, prošli dan isto ovakav bio sličan. Jeste, a najgore od svega je što je vama tamo dan i što mi sad treba pišemo neku analizu, da dodamo nešto i tako dalje, ne možemo da legnemo da spavamo jer je 2 ujutru. I onda ćemo da legnemo da spavamo u 3-4. I nikad nećeš se naspavat, nikad ništa, ponovo ćeš 5-6 sati da spavaš i ponovo ćemo jedan drugom da kukam. Pa naravno, tako je vas da bilo. Tako da to je to, ti Luka, brate, seči ovde šta hoćeš, kako hoćeš. Mislim da će biti ovo najduži vlog ikada, jer sam mu poslao za prva 2 dana 40 minuta materijala. O, brate, Luka dobio epilepsiju tamo. Da, otprilike, da. Sve se pjeni. Čekaj, da kažem ovo u kameru. Luka, izvini. Izvini, Luka, čao. Izvini. Jeste ljudi, niste me očekivali, a? Nisam otišao u Melbourne, ali ću da se pojavim u ovom vlogu jer mi se može. Šalim se, Sobi je naporno radio i zaslužio da malo odmori. I onda sam ja rešio da uletim ovde i da odgovorim na pitanje reketaša. Pa smo se setili da postavimo. Ima ih dovoljno, tako da sad ćemo da ih iščitamo i da čujemo šta vi to tačno pitate, šta vas to tačno zanima, itd. Dakle, kažu, pitanje reketaša, idemo odmah odgovaramo. Mare voli Beca, Sobijev fan broj 1, kaže, najpopularnije, što misliš? Aha, pitanje kao, može li do 25-ice? Pa, loženje kaže da može, ali realnost, ja ostajem pri onom svome da mislim da Novak cijela godina to važi, da on, ako ne, sve pre polufinala ispadanje bilo kakvo je neuspeh, a od polufinala bukvalno teška priča, ali nije nemoguće. Zavisi kako budu igrali Sinner Alcaraz, da se neko od njih možda povredi, možda ih neko izbaci, ko zna, pa bude malo lakše, ali Novak je treći favorit na svakog Grand Slamu i dalje. Sad šta to znači? Da li to znači da je treći zajedno s njima trojicom teže malo više bliže Zverevu nego Sinner Alcarazu, barem bio prethodne godine, ali vidjet ću, ne znam. Polufinale je minimum koji očekujem. Tako da, šta god ko pričao. Aleksa Bogićević se javlja sa 2 pitanja, kao i uvek. Pita prvo, na kom Grand Slamu će Novak imati ukupno najviše pobjeda, da li je vama neobično da mu je Australian Open iza Wimbledona i Roland Garrosa po ukupnim pobjedama? Jeste, da, danas je ostvario, protiv Martineza je ostvario 100. pobjedu, 102 ima na Garrosu, na Wimbledonu, 101 na Garrosu, 95 na US Openu, jeste čudno, jeste malo bizarno, ali tako je kako je, s obzirom da mislim na Roland Garrosu, na Australiji ima 10 titula, Garroseva ima koliko 3,
a ima više pobjeda. Fun fact stvar. Ali dobro, bilo je deportacije, bilo je ono kad ima probleme s laktom, bilo je ne znam šta već sve, ono i Stomilj jedan, ali opet čudno. Na kom će imati najviše, Boga pitaj. Verujem da će biti verovatno Wimbledon, jer mislim da to može igra finale, to mu je to najsigurnije da igra polufinale, tako kažem i za 5 godina. Ali ono, vidjet ćemo neki Grand Slam možda propusti pa tu značajno padne. Drugo pitanje, da li će Alcaraz biti pod većim pritiskom u Australiji zato što juri Grand Slam, karijerni Grand Slam i da li mislite da može da bude najmlađi koji je to uradio? Mislim da on je u nekoliko puta pokazivao da pritisak zna da ga pomete i zna da utiče na njega i bilo je nekih momenata kada ga je pritisak onako malo poremetio i kada nije bio sav svoj zbog toga, tako da mislim da to je definitivno može da utiče na njega. On ima i ovu godinu i sledeću i ne znam da čak još i jednu. Ali sigurno ima 26. i 27. Ja mislim da je to da osvoji Australiju i da bude najmlađi ikada predstavljen Nadala sa karijernim Grand Slamom, odnosno sa sva 4 osvojena Grand Slama, barem po jedan. Da li će to raditi ove godine? Pa ne znam, vidjet ćemo. Nije nemoguće. Daleko od toga da je nemoguće. To što Ferrero nije tu, može čak i da bude kao neki onako, da se desi da to bude neko poboljšanje za ovaj Australijan opet, bude ta šok terapija, ajde da kažemo tako, pa da se posle ispostavi da nije bio najbolji potez, ko zna, ali drugi favorit, mislim. Iako je Australija njegov najslabiji slam, ne mogu da stavim Novaka ispred njega. A dosta cenim Delta Novaka. Željko LK pita šta mislite od ovih mečeva drugog kola koje već postoje, koje će biti najuzbudljivije gledati i ja nemam pojma još ko se tu već plasirao, dajte mi sekund da pogledam. Aha, i ovo Alcaraz Hanfman, to će biti dobar meč. Ja mislim da Hanfman tu može, da će Pera da ga naloži dovoljno, da i dobro, odlično igra Hanfman, da može tu da uzme set. Sad, da li može dalje, vidjet ćemo. Artur Gea ili Hea protiv Vavrinke, to mi se sviđa. Džumkur protiv Franciska Serondola, to mi se sviđa. Bublik Fučović, 5 setova. Quentin Alice može da namuči Daniela Medvedeva, naravno imamo Deminora Medjedovića, mislim da će to biti jako mučno za gledanje za sve srpske navijače. Baš igrač koji mislim da baš ne odgovara Hamadu, mimo tog kvaliteta i svega ostalog. Šapovalov Čilić, tu će da pršte neizuđene greške na sve strane. Jedno čekam. To je zanimljiv duel, vidjet ćemo šta je što ima Mute Zheng ili Zheng. Ovo je Amerikanac, to je možda jedan od najnezanimljivijih duela drugog kola. Tako da Ivo Jović protiv Priscille Hon, Olga protiv Coco Gauff, to možda duel koji najviše čekamo od svih duela, i muških i ženskih. Dobro, kod žena nema Andreva Sakar, Andreva Vekić, pa Sakar je prva 2 kola. Kakav žreb, nevjerovatno. Petar Marčinko protiv Sternas, to može bude zanimljivo, ali da, vidjet ćemo još ko će igrati u drugom kolu, ali ovo su neke dueli koji su mi ovako na prvu. Munar Rud, mislim da može bude dosta zanimljivo, tu isto očekuje nekih 5 setova i dramu. Tako da, neka bude to. Sad sam malo prekrio telefonom. Nebojša Suzić pita kojim rezultatom Novak dobija finale i protiv koga? Pa protiv Sinera 3-2. Dosta. I said enough. Idemo dalje sa pitanjima. Ovako, ko debil. Laza Zivan pita ko bi po vama u svom pravimu ubedio 1-1 meč da igraju najbolji tenis Medvedev ili Zverev, Čilić ili Del Potro, Fritz ili Ruud, Tsitsipas ili Dimitrov, Ferrer ili Berdych. Medvedev ili Zverev, Medvedev, Čilić ili Berdych, Čilić ili Del Potro, pardon. Pa Del Potro, Fritz ili Ruud. Dobro pitanje. Baš je nezgodno. Fritz ili Ruud? Prime. Pa opet zavisi od podloge. Šljaka, ovaj beton, ovaj. Trava, isto Fritz. Zavisi baš od podloge tu. Tsitsipas ili Dimitrov u svom prime-u, i to je zajebano. Dimitrov je u prime-u zna baš da igra dobro. Tsitsipas ima 2 Grand Slam finala. Dimitrov to nema. Pa i zbog toga ću reći, ne mogu kažem. Pa reći ću Tsitsipas. I Ferrer ili Berdych. To je baš zajebano. Bravo za pitanje, iskreno. Svaka čast. Ferrer ili Berdych, taj zbog prima reći ću Berdych.
Idemo dalje, Saša 034, da li Marin Čilić može do polufinala Australijan Opena, da li slažeš da Čilić ima ogromno samopouzdanje i da veruje da može osvojiti titul? Da, znam da Brnja ima ogromno samopouzdanje, to je sigurica, sad da li može do polufinala, ne može, mislim, ne verujem da može. Da li može da dogura daleko, da napravi da skine još neki skalp, sigurno mislim da može. Počeš od Šapovalova, koji je nosilac, ako se ne varam, tako da tu može lepo žrebija, mislim da mu se otvori, ali polufinale je malo preveliki ask. Mr. Johnny pita šta mislite o karijeri Miloša Raonića, da li mogu da osvoji Wimbledon 2016, šta vam se najviše vidjelo kod Miloša. Preskočit ćemo ovo pitanje zato što se ne radi o Australian Openu, ovo je Australian Open. Pitanje reketaša, tako da se držimo toga. I posljednje pitanje, G. Jovanović pita za koji rekord mislite da će najduže trajati Novakova 24 slema, Novakovi 428 nedelja, Nadalovi 912 uzastopnih nedelja u top 10, Connorsovih 109 titula, Federerovih 237 uzastopnih nedelja na broj 1, Connorsovih 1274 pobjede. Pa ne. Nadalovih 14 Roland Garrosa, koji tu isto spadaju, ali svi rekordi su nerealni. Mislim da Nadalovih 14, mislim da niko neće osvojiti 14 Grand Slamova istih. Ali opet, 109 titula, mislim, ako nisu uspeli, ako Novak neće to imati, Federer nije imao, ko će? 428 nedelja na prvom mjestu. Ko? Šta još ima? 237 uzastopnih nedelja na broj 1. Ko? 24 slema. Taj rekord bi možda rekao da će neko da obori najprije. Eto. Neće, ne verujem da će, ali dajem više šanse ljudima nego ovi drugi. Većinu ovih drugih. Iskreno dobro. I da vidimo što ima na YouTube-u i da li je neko još postavio pitanje dok sam odgovarao na Instagramu. Nije. Malo smo vam vremena dali za ove pitanje reketaša, šta se radi. Stjepan Milardović kaže, Nole je najbolji teniser svih vremena i tu svaka priča počinje i završava. Tačno, brate, ali ovo su pitanje reketaša. Da li bi Federer i sada da igra bio u top 10 bez većih problema? Ne. Zato što Federerov problem je što telo nije više mogu da izdrži. On može da igra egzibiciju, da razbije Ruda, ok, taj break 7 poena, i pridom Rud sigurno nije bio 20%. Ali Federerov je problem što on može da odigra 1-2 meča, možda bi mogao da odigra da se vrati sada i to bi bilo to. Mislim, on čovjek 4 godine mlađi, 5 skoro, nego sad nije mogao da igra više profesionalni tenis zbog povreda, zbog tela, jednostavno neće sigurno sada se desi da, šta, sad je zdraviji, nije tu problem kvaliteta, to je problem krštenica. Federer ima koliko, 44 godine sada, 80 i koje je prvo, da, mislim da puni 45 sada, tako da, šta mi jasno. Dalibor Aleksić pita koliko se poena dobije na Waterdrop sajtu od jednog blistera i da li će Alcaraz kiksnuti na ovo. Kao i obično, za Waterdrop iskreno nemam pojma, više ne sarađujemo sa njima, tako da nisam siguran na sve te detalje kako funkcionišu, a nisam baš toliki fanatik da skupljam sve to, ni za šta. Pa tako ni za njih, ali verujem da oni su uvijek imali te dobre promocije, da možete skupiti, sećam se da su bili oni čepovi. Bila dobra priča, išlo su u humanitarne svrhe, tako da podrška za Waterdrop i dalje naravno, iako ne sarađujemo sa njima aktivno. Da li će Alcaraz kiksnuti opet? Pa evo, Hanfman skida Alcaraz. I said what I said. Ako ga ne skine Hanfman, vidit ćemo. Ne znam. Alcaraz mora da proradi na Australian Openu jednu. Da li to ova godina? Baš kada je zbustio Ferrera, svi imamo inat. Šomi Vasić pita šta mislite dok će Bublik dogurati? Bublik dok će dogurati, pa dok ne budem mrzelo od igre. Šalim se, to bi bilo nekada, ali sada je Bublik maksimalno fokusiran. Evo, kucam njegov žreb, Fučović drugo kolo, pa je Čeveri ili Ferri, znači on ima 3 kola lagana, za jednog top 10 igrača, lagana. I onda, znači, drugo, treće kolo, četvrto kolo, osmina finala, Tiafoe, Komesana, Medjedović ili Deminor. Tu već ulazimo u problem, eto. Tu mislim da Bublik neće proći Deminora ili Hamada. Tiafoe ako slučajno tu prođe, da ne verujem, tu Bublik naravno može da ga dobije, ali ako Deminor bude igrao svoj najbolji tenis, mislim da ne mogu da dobiju ni Bublik, ni Tiafoe, ni Hamad, nažalost. Ali vidjet ćemo. Mislim da on ide dalje iz tog dela žreba. I posljednje pitanje, Saša Nešić pita, tek 100. pobjeda na Australian Openu, pa kad je propali teniser. Sve rekao čovjek, ko razume shvatit će popularno.
Da nije propali teniser, da je intervju za Informer, možda bi sad imao 200 pobjeda. Milion. To je bilo to za pitanje reketaša, 12 minuta i kusur, lagano, da se obija malo odmenim, da vam pomognem, nadam se da ste uživali i vidimo se, pa nemam pojma, možda snimim nešto umeđu vremenu, ako ne u drugoj nedelji, Australijan Open sa novim vlogom.